हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियो होनी है कि एक मोहतरमा है वहाँ पे, वो कह रही है अगर आप मेरे 2 सवालों के जवाब दे दोगे तो मैं इस्लाम को एक्सेप्ट कर लूंगी। चैलेंज कर रही है। और आप सभी को पता है कि आज तक जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक जी को चैलेंज किया है या सवाल पूछे हैं उसको उसका आंसर या वो क्लैरिफिकेशन उसको मिली ही है। तो फिलहाल देखते हैं इन मोहतरमा को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को प्ले। I went different churches, and one of them asking for money for protection. I don't curse my Prime Minister Modi. हाँ? I do dua. May Allah give him hidayah. If any Christian can show me any such verse, any unequivocal statement, any unambiguous statement from anywhere in the Bible, I, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. Today, there were news media in India that Dr. Zakir Naik comes to Oman, he'll be arrested. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मजहब के नाम पर लूट मार का सिलसिला नया नहीं, ये सदियों से जारी है। दुनिया पसंद लोग आखिरत को भुलाकर मजहब से मोहब्बत करने वालों से भत्ता वसूली करने आए हैं। इसकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, मगर ज्यादातर गैर मुस्लिम इस भत्ताखोरी के चक्कर में ऐसे फंसते हैं कि ना चाहते हुए भी वो मेहनत से कमाया अपना पैसा चर्च, मंदिर, कलीसाओं पर लुटाते हैं। ऐसी एक जोड़ी नाम की खातून भी डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई और उसने अपना तजुर्बा शेयर किया, जिसे सुनकर आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। उसने बताया कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ और मेरा ताल्लुक फिलीपीन से है, मगर मैं ईसाई घराने में पैदा हुई थी। मैं ईसाईयत के बारे में उलझन के शिकार रही और इसकी वजह यह है कि चर्च और पादरी भत्ताखोरी करते हैं। वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से अपने मानने वालों से पैसे अंगेटते हैं। मैं भी फिलीपीन में गिरजा घर में जाती थी और मेरा तजुर्बा वहाँ बहुत ही बुरा रहा। वो मेरे से तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर पैसे मांगते थे। वो इसे प्रोटेक्शन मनी कहते थे, यानी कि मैं उनको रकम दे दूं तो हादसात और बुरे वाक़यात से बच जाऊंगी, ये उनका दावा था। उन्हें जब मालूम हुआ कि मैं फिलीपीन में नहीं ओमान में हूँ तो उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर पैगामात भेजना शुरू किए, कॉल करते और कहते कि इनको मजीद पैसे चाहिए, जिससे मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुई। मैं जानती हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ ऊपर से आता है, ये दुनिया के लोग मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। और मैं जब गिरजाघरों में जाती तो वो अजीब से काम करते। वो हमें रोटी और शराब देते, कहते कि ये रोटी जीसस के जिस्म का हिस्सा है, ये खा लें, और ये शराब जीसस का खून है, इसको पी लें। मगर मैं जानती हूँ कि रोटी रोटी है और शराब शराब है, इसका जीसस से कोई ताल्लुक नहीं। अब मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि कुरान में लिखा है कि जीसस आएंगे तो सब सूरों को मार देंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि सूरों को मारने से इस दुनिया का क्या भला होगा? अगर उन्हें मारना ही है तो फिर इन्हें पहले ही पैदा क्यों किया गया? और दूसरा सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है? In Quran, when Jesus come back, he said he will kill all the pigs. So I want to know if he will kill them, what will be the benefit of the world? And why he created if he doesn't like them? And my second question, how will I know that the Islam is the truth? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जोड़ी से कहा कि मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं, मगर पहले तो आपको चाहिए कि उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपसे प्रोटेक्शन मनी मांगी, क्योंकि उन्हीं से तंग आकर आप अल्लाह ताला से रूशनास हुई और आपने इस्लाम कबूल किया। जिससे मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं भारत से हिजरत करके मलेशिया आया। मैं मोदी को बद्दुआ नहीं देता, बल्कि उसके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। नाज़रीन, पूरा हॉल इस बात पर तालियों से गूंज उठा। So today you have to thank the people who asked you for protection money. Because of them you accepted Islam. Like how I thank the Prime Minister of India, Modi. Because of him, I did hijrah to Malaysia. I am following the footsteps of the Prophet. I don't curse my Prime Minister Modi. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आपने पहले सवाल में कहा कि कुरान में लिखा है कि जीसस आकर खंजीरों को मार देंगे। बहन, ये कुरान में नहीं बल्कि हदीस में बयान किया गया, मगर आपकी मालूमात दुरुस्त है। हदीस में कहा गया कि जीसस दूसरी मर्तबा जब तशरीफ लाएंगे तो वो सलीब को तोड़ देंगे और खंजीर को मार देंगे, और वो इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि मसीही दुनिया में यह गलत फहमी है कि शराब पीना अच्छा है और सोर खाना अच्छा है। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो बाइबल वाज़े तौर पर जिक्र करती है कि शराब के नशे में न पड़ो। एक और जगह लिखा है कि शराब
شراب ایک مذاق ہے۔ بائبل کے مطابق 2 جگہوں پر یہ کہا گیا کہ شراب ممنوع ہے، لیکن عیسائی شراب پینا پسند کرتے ہیں۔ پورک یعنی کہ سور کا گوشت کھانا بائبل میں کئی جگہوں پر ممنوع کیا گیا۔ عیسائیوں کے صحیفوں میں ذکر ہونے کے باوجود بھی عیسائی سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہم مسلمان نہیں کھاتے، نہ شراب پیتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے۔ اگر عیسائی کہلانے کا مطلب وہ شخص ہے جو جیزس کی تعلیمات مانتا ہے، تو پھر ہم مسلمان زیادہ عیسائی ہیں، کیونکہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو جیزس نے کہا۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ عرض کرے گا کہ تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اور پھر اس سورہ میں لکھا کہ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مریم کا بیٹا مسیح ہے، اور مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جس نے اللہ کو شریک ٹھہرایا سو اللہ نے اس پر جنت حرام کی، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ عیسائی اس بات پر یقین نہیں کرتے جو ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ انہوں نے کبھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے بارہا عیسائیوں سے کہا کہ کوئی بھی مجھے بائبل سے ایک غیر مبہم آیت دکھا دے جس میں جیسس نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور کہا ہو کہ میری عبادت کرو۔ اگر کوئی مجھے دکھا دے تو میں آج ہی عیسائی بننے کو تیار ہوں، مگر آج تک کوئی ایسا نہیں کر سکا۔ So Christians, as you rightly said earlier, they think Jesus claimed divinity. And I said in yesterday's talk of mine, there is not a single unequivocal statement anywhere in the Bible, not a single unambiguous statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or where he says worship me. If any Christian can show me any such verse, any unequivocal statement, any unambiguous statement from anywhere in the Bible, I, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور ان کے کہنے پر کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جیزس کو کیوں اپنے پاس بلا لیا؟ وہ اس لیے کیونکہ جیزس واحد رسول تھے جن کے پیروکاروں نے یہ غلط سمجھا کہ انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ باقی تمام رسولوں کے پیروکار اس بات پر متفق ہیں کہ وہ خدا کے رسول ہی ہیں، مگر جیزس کے پیروکاروں نے جیزس کو ہی خدا بنا لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیزس کو اٹھا لیا تاکہ وہ دوبارہ آ کر اپنے پیروکاروں کے دعوے کو جھٹلائیں۔ اور آپ نے پوچھا کہ سور کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، تو اس کا جواب ہی یہی حکمت ہے کہ جیزس سور کو مار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد بنایا۔ جب گاؤں میں جائیں تو وہاں بیت الخلا نہیں ہوتے، آپ جنگل پانی کے لیے جاتے ہیں، حاجت سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں تو سور آتے ہیں اور نجاست کو کھا لیتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پر ایک کلینر ہے جو نجاست کی صفائی کرتا ہے، اور جیزس سور کو اس لیے ماریں گے تاکہ بتا دیں کہ جو کچھ عیسائی کرتے رہے وہ غلط تھا۔ See, Allah has a purpose for everything. It is prohibited for us to have khanzir, the pork, but that doesn't mean that everything has a purpose. You know, normally when you go to villages, they don't have modern toilets like the one we have. When you go to villages, when you go to the call of nature, you come back, the pig goes and kills everything. It is the best scavenger that God has created. Scavenger. It has its purpose. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب اس خاتون کے سوال کا جواب دیا جس میں اس نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ سب سے بڑی بات کہ انسان کو کیسے قائل کیا جا سکتا ہے وہ اسلام قبول کرے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، کچھ منطق سے قائل ہوتے ہیں، کچھ جذبات سے، کچھ خوف سے، کچھ جنت کے لالچ میں۔ اسلام قبول کرنے کی سینکڑوں وجوہات ہوتی ہیں، مگر سب سے زیادہ اہم اور کامن وجہ توحید ہے، اور لوگ قائل ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے لوگ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، وہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ یہ توحید ہے، اور یہ غیر مسلموں کے لیے سب سے حیران کن چیز ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک خدا کا تصور بہت ہی فیسینیٹنگ ہوتا ہے، وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور پروٹیکشن کی بات کی تو واقعی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ بھارت میں خبریں تھی کہ ڈاکٹر نائک عمان جائے گا اور گرفتار ہو جائے گا، مگر میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں،
मैं तो गिरफ्तार नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की। हमें अल्लाह ताला से ही लौ लगानी चाहिए, इसी पर भरोसा करना चाहिए। और यहाँ आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। यही इस्लाम की खूबसूरती है जो भाईचारे और मोहब्बत को अहमियत देता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरका में न पड़ो। हम मुसलमान अगर मुत्तहिद हैं तो कुरान पाक की वजह से हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं। हम झूठी मूठी बातों पर लड़ते नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, कुरान पाक की यही खूबसूरती है कि एक आयत हर फिक्र के अफराद को मुतासिर कर सकती है। एक ही आयत में इंसान के लिए निजात का रास्ता है, इसमें जहन्नुम का डर है, इसमें जन्नत की नवीद है, इसी में साइंसी पहलू है, इसी में अक्ल व फिक्र की बात है। कुरान पाक पूरी दुनिया की जरूरत है। दुनिया के हर इंसान को कुरान पाक से रहनुमाई लेनी चाहिए। ये 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी कायम व दायम है और ता कयामत रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक की हिफाजत अपनी जिम्मे ली। और जब अल्लाह ताला ही किसी की हिफाजत का जिम्मा ले तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको। सो गाइस, ये थी वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक जी की। दो क्वेश्चन थे। हाँ, 2 क्वेश्चन थे। एंड पहला था कि जो लोग रिश्वत वगैरह लेते हैं कि हम लोग जो क्या कहते हैं मस्जिद को इंग्लिश में, मेरे को मैं एकदम से भूल गई, दिमाग नहीं मुझे याद। चर्च कह रही मैं वहाँ जाती थी, लेकिन वहाँ पे पैसे लेते थे वो कि तुम्हारा अगर तुम पैसे दोगे तुम्हें सुन लेंगे भगवान, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और उसने कुछ सेकंड था कि इस्लाम सच्चा है कैसे है ना। और एक पोर का उसमें था जिनका कि सूअर का हराम है, तो मतलब कि उसको बनाया क्यों, अगर हराम है वो खान सकते तो बनाया। और उसका आंसर डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने दिया। वो लेडी पहले से ही मुस्लिम थी बट उसके दिमाग में डाउट्स थे। वो मतलब कि पूरी तरह से पूरी तरह से बन गई थी, बट पूरी तरह से वो नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि डाउट्स थे उसके दिमाग में। तो ऑब्वियसली बात है डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने डाउट जो है वो हटा दिए होंगे। तो अगर आप चाहते हो हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी और ज़्यादा वीडियोज़ बनाए तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे एक प्यारे से चैनल रिएक्शन कासल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।